अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हीम मुराद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। चलो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें जो है वो मादे से बनी हुई है, और केमिस्ट्री दरअसल मादे की तरकीब, साख्त, ख़ुसूसियात और मुख्तलिफ़ अनासिर और मुरक्किबात के माबैन तहम्मुल का नाम है। अगरचे मादे और इंसान का ताल्लुक़ रोज़ अव्वल से है। सबसे पहले जो कीमियाई अमल जो इंसान ने सबसे पहले किया वो मेसोपोटामिया के कारीगरों ने सोने और चांदी के साथ किया, क्योंकि उस ज़माने में केमिस्ट्री सिर्फ सोने और चांदी के दांतों तक महदूद थी और इंसान का इल्म इतना वसीह नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है, उन्होंने इंसान की ज़िंदगी में इंक्रीज़ करने के लिए काम किया और इन्होंने कुछ इजादात भी किए। और कुछ लोग कहते हैं कि जो साइंटिस्ट थे वो लगे हुए थे जिस तरह भी हो हम लेबॉरेटरी में सोना तैयार कर सके। वो क्या करते थे? वो करते थे कि दो आपस में एलिमेंट को मिलाते थे, फिर उनसे एक नया चीज़ बन जाता था। फिर उस चीज़ को देखते थे कि आया ये गोल्ड है कि नहीं, और गोल्ड से कंपेयर करते थे। फिर इस नतीजे पर पहुंचते थे कि ये गोल्ड नहीं है। फिर वो चीज़ों को मिलाते थे। इसी तरफ केमिस्ट्री वजूद में आई। वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री के ऊपर काम किया? सबसे पहले यहाँ पर एक पीरियड शुरू होता है जिसे हम ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने ही, यूनान के लोगों ने ही केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है। ग्रीक पीरियड में सबसे पहले जो केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है, इन साइंसदानों के नाम तो ये है प्लेटो, अरस्तु, डीमोक्रिटस। ये तीन साइंसदान जो है ये रिलेट करता है ग्रीक पीरियड से। इन तीन साइंसदानों ने हमें क्या क्या बताया, इनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट के बारे में हमें कंसेप्ट दिया, एटम के ऊपर बात की है कि ये इंडिविजुअल है। और अरस्तु जो है वो उन्होंने ज़िंदगी के हयात के बारे में काम किया है। और अर्थ के जो जियोग्राफी है उनके ऊपर इन्होंने डिटेल से बात की है। टेम्परेचर किस तरफ है और इसके रिवॉल्यूशन किस तरफ है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में इन्होंने कलेक्ट किया है। ये जो थे ये ग्रीक पीरियड। अभी जो पीरियड शुरू होता है वो है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में सबसे पहले जो नाम सामने आता है इसका नाम है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान के ज़िंदगी के हवाले से एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। इनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारते थे, उनके छोटे से डिटेल में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जाबर बिन हयान की जो पैदाइश है वो 721 में खुरासान में इसकी पैदाइश हुई है। जाबर का जो ताल्लुक़ था वो है जनूबी अरब के जनूबी इलाके के कबीले आज़ाद से था। और दुनिया आज भी इसे बाबाए कीमियाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसने साइंसी नज़रियात को दीनी अक़ीदे की तरफ अपनाया। अहले मग़रिब में इसे जाबर के नाम से भी जाना जाता है। और जाबर बिन हयान को कीमियाई का बानी भी कहा जाता है। जाबर बिन हयान की पैदाइश उसके वालिद की जिलावतनी के दरमियान हुई है। जाबर बिन हयान जो उसकी वालिद जो जिलावतन हुए थे, कुछ छोटे उम्र में ही उसका वालिद का साया उसके सर से उठने की वजह से उसकी माँ ने उसकी परवरिश की है। जब जाबर बिन हयान ने होश संभाला तो इसकी जो पेशा थी ये दवाई बेचना और दवाई बनाना था। और जाबर बिन हयान एक हकीम था। इसने कोफा में अपनी तालीम मुकम्मल की। लोहे से जंग कैसे निकालते हैं इसका तरीका भी हमें सिखाया है। इन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी और एसिड के ऊपर भी इन्होंने काम किया है।
اور جابر بن حیان نے 2 قسم کے ایسڈ دریافت کیے. ان کے نام یہ ہے HND3 نائٹرک ایسڈ اور دوسرا HCl ہائیڈرو کلورک ایسڈ. انہوں نے 2 ایسڈ کے اوپر کام کیا تھا. ان کے نام میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے ایک بہت بڑی سلوشن تیار کی اور ان دونوں کو آپس میں ملایا ہے. انہوں نے ایسا کیا کہ ایک HND3 اور ایک کپ HCl لے لیا اور ان کو ایک ٹیوب میں ملایا اور اس سے ایک سلوشن تیار کیا گیا. اور اس سلوشن میں کیا ہوتا تھا, اس میں اگر آپ گولڈ ڈالا جائے یا سلور ڈالا جائے تو یہ ڈیزولو ہو جاتا تھا اور اس کا نام ایکوا ریجا رکھا گیا ہے. ابھی ہم بات کرنے والے یہ تو تھی جابر بن حیان کے زندگی کے حوالے سے. ابھی جو دوسرا سائنسدان تھا اس کا نام ہے الرازی. الرازی نے زندگی کے حیات کے اوپر کام کیا ہے. الرازی نے ہمیں بتایا کہ کون سی ایلیمنٹ یا کون سی سبسٹانس ہے جو انسان کے باڈی میں انوالو ہے, ان کے بارے میں ہمیں بتایا. اور تیسرا جو سائنسدان ہے وہ ہے ابن سینا, جنہوں نے میڈیکل کیمسٹری کو ریلیٹ کیا اور کیمسٹری کے اوپر بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے اور یہ کیمسٹری کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی ہم جو پڑھتے تھے وہ گریک پیریڈ اور مسلم پیریڈ تھی. ابھی ہم ماڈرن پیریڈ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ ماڈرن پیریڈ میں کیا کیا کام ہوئے ہیں کیمسٹری کے اوپر. جو پہلا سائنسدان ہے وہ ہے رابرٹ بوائز. انہوں نے گیس لاز کے بارے میں ہمیں بتایا اور نیچر کی بہت ساری کیمسٹری کی آئیڈیا ہمارے سامنے رکھی اور انہوں نے کیمسٹری کو بہت امپروو کیا ہے. اور دوسرا جو سائنسدان ہے وہ ہے جے پیسلی. انہوں نے کیا کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے O2 اور SO2 اور HCl ان کے اوپر بہت سارے کام کیے ہیں اور بہت سارے انفارمیشن کلیکٹ کیا ہے اور کیمسٹری کو بہت سارے امپروو کیا ہے انہوں نے. اور تیسرا جو سائنسدان ہے وہ ہے آواگیڈرو. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے کیمسٹری کے اوپر. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی چیز میں پریکٹیکل موجود ہوتی ہے. انہوں نے یہ نمبر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا اور اس کو نام دیا کہ ایووگیڈرو نمبر کے نام سے بھی ہم اس نمبر کو جانتے ہیں. اور انہوں نے کیمسٹری کو بھی بہت زیادہ امپروو کیا ہے. اور 4 نمبر پر جو سائنسدان ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 4 نمبر پر جو سائنسدان ہے وہ ہے مینڈلیف. انہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کیا. انہیں ایلیمنٹ کے اوپر کام کیا ہے, ایٹم کے اوپر کام کیا ہے, بہت سارے کام کیا ہے. انہوں نے پیریوڈک ٹیبل بھی ایجاد کیا. انہوں نے جتنے بھی ایلیمنٹ پیریوڈک ٹیبل میں ان کے سمبول بھی انہوں نے دریافت کیا. یہ جو تھے یہ پہلے ہم نے گریک پیریڈ کے حوالے سے پڑھے, اس کے بعد ہم نے مسلم پیریڈ کے حوالے سے پڑھے اور اس کے بعد ہم نے یہ ماڈرن پیریڈ کے حوالے سے پڑھے. یہ جو تھی کیمسٹری کیسے وجود میں آئی یہ میں نے آپ کو بتائی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.